Hi ma'am, ngasidi ay ba mukbang amanga pura la ngasigi didi Sunday ni na ay kano tawre chicken biryani, AMBUR biryani Tamil Nadu gi style dani ay na kano tawre ay na semjaraga kano tawjabani ado aina ngasi semjari chicken kebab ama ne dagi chicken biryani ne dagi raita jiga dagi aina watermelon juice jaina chaat masala ga dagi champra ga tawraga kano tawba sema juice ne yam hawe yam refreshing way ado ma'am ai si chaba hora ge ile to ma'am ai gi kano watermelon juice adagi chicken biryani adagi chicken kebab aduga sisna raita ai chaba hora ge ma'am si biryani je tala muki thong amani isana aduga sigisne yaw hawde male nga sigisina hawe ngasigi best tare nangai thong madagi ngasi ne yen hele ngasi aina machal loi suhan ba magi spices adagi magi da chang da ba mayam da loi hape ngasi de leg piece ne ngo man leg piece hawe Sidi ni sap ki manin na ne o mga thamaga mulan ba dune aduna thot lauraga kano tawe yam hawi sigi je biryani da hapa kano di chicken din hamra khoi ngawroi da bane kano da tongan na khoi gi yeng ngawgi type ta duga hapsan ma du tawroi da ni kaino da biryani da hapa chicken yam thot law da ta segai ui law ba do amain da wadaw na aduna da di hawki kan law ga sai ba juwai no yung ya han ga pizza da mon biryani chagi hairoi ba kaba chicken dong ngau ga biryani da chaki biryani rice hapsan la ga dong de mix to with de si je biryani gi chak na phum mo du ga thong ha lo si gi kan mo mulan lo ba adu nen haw thum ju tunga to su law du ga yam haw law ba chicken kebab raita je si join semja bane ai video macha ama kan hapsan kan mayam gi kan taw jarake hapake raita ga cha ba hi bisa na de la ha ma lak ba di sauling da da hojik ta bu sum cha da sum hina bai wa ne am da di kya kan taw de sango ma phamba da gi thabi khamin sin ba ga hap ga sem ne ba ado chamodi moidi khoi gi normal cha ka ju to la ga cha ya da gi atopa ka ya ni khoi gi breakfast item ga no to ju sai si gi kan se lai ta se ma hawe aina pung ama makhai thamme si biryani ji thum la fajana mulle hawa Thailand boarding lai kan Sunday khuding gi pi chicken biryani je akoi de serani ahum muga chale amora gu first round second round third round buga chale khoi na kan do da moi gi biryani ji tang haina du si gi raita ji haina de si di cha de hoji de haina re ha kebab kebab ji yum na sem mane
Khổ đi này nó sẽ cái juicy. Ai lighting sih yang positif macam. Ai je kan ada ni, ai koi corridor masam le, koi kan ada. Last floor dah. Aduh kan ada apa je light, ai kan ada yang positif. Ngasi dia ini sounding dah video nama lighting je positif, hai positif bagi ai ngasi di terrace ekta tahu ram. Terrace tadi nungsa mangan kan usna ngasi di nungsa mangan tahu deh daylight ngasi di daylight nungsa mangan sunlight jauh deh. Bengaluru je nong yang mangen tak berat. Ai nak mukbang tahu je tahu pun macam ekta nong mang nungsa mangan sumpah mang deh. Aduh ngasi dia ini kan ada terrace tu yang kara ada terrace ki daylight sih kan ada orang ngasi di kerap positif kan ya yang kan tahu mana. Ini yang comment tahu bide, dari ai mana yang mana zoom message tahu bide. Nangi kan ada kita fokus tahu cah bagi kan ada, dari lighting jo kerap positif lo juga sound jo yang nungai ti kan ada udah tahu bide. Maya madugi kan sing dugi wi am thagat jadi engon da kan to bagi ai tam na hona jarak ke video sing improve daw na ba dagi sound jai main road maya dale ba dugi gari me am chatok chasin daw bani na ekta moi gi kan je kan to ya da ba duga ai ka da nam ge daw ra kan ekta kan je amuk se lal kan je phaja da ba lighting je dugi ina kan to ba mapan ekta kalau ngasi di terrace mo tak da karam kebab ai da rồi ka Sih gua aja dia. Chicken ki kan je machu je smain daw we kebab ta. Ai na Manipur da biryani nga chab di moi di pura kai ne. Akoi di yen oina thongdo ga koi gi biryani rice hapsan mo chap mane ba moi du de. Biryani ki kan do mahau do phang de ba koi biryani ga akoi thongmin na bagi du gi masala da gi spices me am do kem da chang re ba si gi sa si da. Hảo á. Masih fresh kuoi jadi sih ada. Mayam video je sang na pagpa pambra dun draga kitang tentag na 5-6 minutes tan draga at least 10 to 15 minutes muki kano sang happy ro ra bagi kano do kitang daw biro aisu sum na mayam gi khan bana sum boring chu gadra mayam ju kano daw gadra na sum kano daw ba aisu chamam na ne video je sang na hap gadra dai 10 hap gadra na do mayam suggest daw biro video je sang na paura 10 paura kai no aisu smaina chara ga aina sum na chara ga noina yeng bor chu du tal le ba yam sang ga Aduh na haibiro minute kaya muki sang na video hapa ura na kaya ino na si record daw pung amom muki ga report ka taw report sa atsaba kano item jam yam dadi adagi na edit daw kaktat same bani na kano daw ba na mamangi video da 22 minutes I think it's a bit boring so just let me know if you guys are bored and like you know what is the time limit that I should be keeping it for a video because I don't want to bore you guys while I'm eating on this side and like you are on the other side of the screen. So please do let me know about the time limit.
I will try to shorten it and keep according to, you know, whatever you guys suggest. Because I myself don't want to keep it like, you know, more than like 15 minutes. 15 is like too much. And I don't want to keep beyond that. So please do let me know about this. South ki luhong magi, you know, in a Muslim wedding, if you go, like you will definitely get like, you know, chicken biryani or mutton biryani. When you go to like Brahmin's house, then it's a different case. Like, you know, you'll get pure vegetarian and you get to eat on banana leaf, but like it's not the same. When you go for a Muslim wedding or like, you know, or a Christian wedding, if you go like, you know, like you'll be like served very differently. Biryani chứ yang kui bai matung này nè sa thì kui hai lockdown manung la mo kak ti sing dia dui matung April lo ma la dui da. Adagi biryani sadri. She's not April ki matung nei sa bani si biryani sa hamba. Mayam last bite kaisa lagi si na. Last piece kebab. Ngasi di biryani ka kebab ka sige juicy kitang daw re. Kay gino na I put kano item mayam same as matam yang kuinsang nga ngasi di ay kitang ngan na kano to kilo ba thong matapos lo sen kito ba dugi biryani ka kebab ka dagi juicy kitang daw re. Juicy di sumay no ta again sumay no en tanggal laga. As kuhaw jadi lo ra sige. Mayam ju takpi sumay na ro ka. Gila sa thakpagi mahaw ga duga si hay je ka ga hay de thakpagi mahaw je ka kena bani ko. Psychologically it'll give you a different taste, but even though like you know it's of the same juice, like drinking here and drinking in the glass it'll give you a different taste. Anh là mắm hấp này xung dân kìa. Chị làm chiên cái chuyện này chị thắc có lỗi đó. Làm fresh rồi. Rồi em em. Chị mà khai giấy cô là thật thuộc kìa. Hả? Summer đi rồi cái watermelon đi phăng nghe đúng yang tang đi đang nghe watermelon giờ chỉ phăng bên những summer nó tận đi nữa. Hỏi. Rồi em. Máy nộp chân là kìa. Okay, so this is to my, you know, Kannadiga friends. I just want to speak a small sentence. Nan video iಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ like ಮಾಡಿ subscribe ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So season ni mayam ngasi aigi mukbang season nungai yengbra nungai biradi ka like tawbiramo subscribe tawbiramo aduga mathangda kari charauge dagi mathangda kari gi mukbang tawbiroge haibagi kano do haibiramo noi ka yengbiba ka yengbra nungai ba oiradi ado ngasi gidi kano kainar mathangi mukbang da muk thangnaras. Bye.